बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि स्मोक का राज बरकरार है। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद आलूदगी में कमी नहीं आ सकी। लाहौर फिजाई आलूदगी में आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर है। शहर में स्मोक की औसत शरह 415 रिकॉर्ड की गई है। मॉल रोड पर AQI 424, आमिर टाउन के इलाके में 473 तक पहुंच गया। 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारे खुल गए, कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हो गईं। शहरियों पर मास्क की पाबंदी बरकरार है। अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। शहरी मास्क लाजमी पहने, तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये मशवरा दिया गया है। और 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद आज तालीमी इदारे खुल गए हैं, कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हो गई हैं, जबकि शहरियों पर मास्क की पाबंदी बरकरार है और अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन स्मोक का राज बरकरार है और आज भी लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर है। शहर में स्मोक की औसत शरह 415 रिकॉर्ड की गई है। मॉल रोड पर AQI 424, आमिर टाउन के इलाके में 473 तक पहुंच गया। और 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद आज तालीमी इदारे खुल गए हैं, कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हो गई हैं। शहरियों पर मास्क की पाबंदी बरकरार है। लाहौर में हुकूमती सतह पर की गई तमाम तर कोशिशें नाकाम। स्मोक इमरजेंसी, स्मार्ट लॉकडाउन, सभी स्मोक को कंट्रोल करने में फेल। लाहौर आलूदगी में सरे फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी तजावुज कर गया। हुकूमत पंजाब का बुध के रोज मसनूई बारिश करने का मंसूबा है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक ने पूरी तरीके से अपने पंजे जो है वो गाड़ लिए हैं। आज भी आलूदगी के एतबार से लाहौर सरे फहरिस्त से रिकॉर्ड किया जा रहा है। यही देखा जा रहा है कि स्मोक इमरजेंसी, स्मार्ट लॉकडाउन सभी नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तालीमी इदारों को जो है वो भी लाहौर में बंद किया गया। ये देखा गया कि कल मार्केटें भी जो है वो भी बंद रही। अगर मैं बात कर लूँ माल रोड पर, तो माल रोड पर तमाम हैवी ट्रैफिक जो है उसको रोक दिया गया, माल रोड को भी बंद कर दिया गया ताकि स्मोक को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। और स्मोक की औसत शरह 300 से भी तजावज कर गई है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को ताहाल भी यही कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि शहर की सड़कों पर जो है वो 5 से 10% लोग ही मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत के पास सिर्फ एक ही हल रह गया है स्मोक को कंट्रोल करने का, और ये बताया जा रहा है कि बुध के रोज जो है वो मसनूई बारिश की जाएगी। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मसनूई बारिश का प्रोग्राम जो है वो तश्कील दिया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि इसमें टोटल जो लागत है मसनूई बारिश पे वो 35 करोड़ की लगेगी। और उसकी तमाम तर तैयारियां जो हैं वो हुकूमत पंजाब की जानिब से कहा जा रहा है कि की जा रही हैं। और हुकूमत पंजाब की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर बुध के रोज मसनूई बारिश बरसात ही जाती है शहर लाहौर के चंद इलाकों में, तो स्मोक को कंट्रोल किया जा सकता है। जी, लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। वर्किंग ग्रुप वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इजलास में लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने, स्मॉग रिडक्शन टावर की तनसीब के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। आपको बताएं कि लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है। वर्किंग ग्रुप वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। वर्किंग ग्रुप किस तरह से काम करेगा बताएंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिर जमान की जेर सदारत काम इजलास हुआ, जिसमें लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए बाकायदा वर्किंग ग्रुप जो है वो कायम कर दिया गया है, जिसमें सूबाई महकमों, वफाकी महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है और हवाई जहाज इस्तेमाल करते हुए कीमियाई अमल के जरिए क्लाउड सीडिंग का ज्यादा इंहिसार मौसमी हालात, बादलों की तश्कील पर है। ये ब्रीफिंग दी गई है जिसमें बताया गया है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हुकाम की मौसमी बारिश बरसाने के लिए क्लाउड सीडिंग और क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन के तरीक़ेकार पर जो है वो गौर किया गया है। अगले 6 हफ्तों में दुबई की कंपनी की जानिब से फराहम करदा 5 सिस्टम्स के जरिए लाहौर में मुंतखब जगहों पर क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन का तजर्बा किया जाएगा। और लाहौर में स्मोक रेगुलेशन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी और मनसूबों की निगरानी के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिर जमान ने कहा कि मनसूबों की निगरानी के लिए बाकायदा जो है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मॉनिटरिंग करे और पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम कर रही है।
ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں یقیناً پنجاب حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ حسن رضا آپ سے مزید بھی تفصیلات لیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا۔ قائد نون لیگ نواز شریف جاتی عمرہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ ہیں۔ نواز شریف العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ کب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے بتائیں گے، حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسن۔ جی بالکل، تقریباً 12 بجے کے قریب میاں محمد نواز شریف اسلام آباد جو ہے وہ پہنچ چکے ہوں گے، جس میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کے حوالے سے وہاں پر ان کی جو ہے وہ آج پیشی ہے، جس پر وہ پیش ہونے گئے ہیں۔ آج صبح انہوں نے جاتی عمرہ میں نکلنے سے قبل اپنی وکلا ٹیم سے مشاورت کی، جس کے بعد وہ جاتی عمرہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ اسلام آباد میں اس پیشی کے بعد امکانات یہی ہے کہ وہ ایک بار پھر سے مری میں جو ہے وہ پڑاؤ کر سکتے ہیں۔ حسن رضا تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے فریقین سے ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیل پر دلائل طلب کر رکھے ہیں اور 2 رکنی بینچ آج اس معاملے پر سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلوں پر آج سماعت ہوگی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپیلوں پر آج سماعت ہونے جا رہی ہے۔ عدالت نے فریقین سے دلائل طلب کر رکھے ہیں اور عدالت کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر سماعت روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ جی، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت آج پھر ہونے جا رہی ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ان درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے کہا تھا کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان پروسیڈنگز کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، تو جو نواز شریف کے وکیل ہیں امجد پرویز، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ اپیلوں پر دلائل کے لیے ان کو 4 سے 6 گھنٹے درکار ہوں گے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ ابھی العزیزیہ ریفرنس میں جو اپیل ہے اس کو تو بھول ہی جائیں، پہلے ایون فیلڈ ریفرنس پر آرگومنٹ سنیں گے۔ نیب سے جب پوچھا گیا کہ ان کو دلائل کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا تو نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل عدالت میں موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں آدھا گھنٹہ درکار ہوگا۔ تاہم عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو 2 سے 2.5 گھنٹے تک کا وقت دیں گے، آپ نے جو دلائل دینے ہیں آپ عدالت کی معاونت ضرور کریے گا۔ اسی دوران عدالت میں موجود سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ایک اور وکیل اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان اپیلوں کے پینڈنگ ہونے کی وجہ سے درخواست گزار کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے ہماری استدعا ہے کہ ان اپیلوں پر جلد سے جلد سماعت کر کے ان پر فیصلہ سنایا جائے۔ تو عامر فاروق چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کوشش کریں گے، دیکھیں گے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم ان اپیلوں پر روزانہ کی بنیاد پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آج دن تقریباً 12:30 بجے ان اپیلوں پر سماعت متوقع ہے۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ عمران ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیب نے ہاشیمہ کو آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں کلین چٹ دے دی ہے۔ بریت کی درخواست پر نیب کی جمع کرائے گئے رپورٹ سامنے آ گئی۔ نیب رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ہاشیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا نیب ریفرنس نہیں بنتا، ان کے تمام اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ نیب نے ہاشیمہ کو آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں کلین چٹ دے دی ہے اور بریت کی درخواست پر نیب کی جمع کرائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حماس جنگ بندی میں 4 روز کی توسیع اور مزید یرغمالیوں کی رہائی پر رضامند ہو گیا۔ امریکی صدر نے بھی جنگ میں مزید وقفہ جاری رہنے کی امید ظاہر کی ہے۔ القسام بریگیڈز نے جاری جنگ میں سینئر کمانڈرز کی اشارتوں کی تصدیق کر دی۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی میں 2 سے 4 روز کی توسیع پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنگ بندی میں توسیع کی صورت میں مزید 20 سے 40 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی ممکن ہے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ جنگ میں مزید وقفہ جاری رہنے کی امید ہے۔ حماس کے قبضے میں قید آخری یرغمالی کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے بھی جنگ بندی میں توسیع کی حمایت کی ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے غزہ میں اسرائیلی فورسز کے خلاف جنگ میں عسکری کونسل کے رکن
रुकन और शिमाली ब्रिगेड के कमांडर अबू अंस समेत 4 जंगजू लीडर्स की शहादत का ऐलान कर दिया। इसराइल की जंगबंदी मुआहिदे के बाद भी बर्बरियत जारी है। मगरबी किनारे के कैंप जनीन पर हमला करके 4 जबकि रिफा और खान यूनिस में 2 फलस्तीनियों को शहीद जबकि 11 को जख्मी कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 7 अक्टूबर के इसराइली हमलों के बाद गजा में 80% फलस्तीनी आबादी बेघर हो गई। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा है कि गजा में इंसानी इमदाद का दायरा कार वसी होना चाहिए। मुज़ाकरात अमन की तरफ जाने का वाहिद रास्ता है। बातचीत के मुखालिफ अमन नहीं चाहते।